أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي بكرة ni Allah subhanahu wa ta'ala to bay jene mala wala tudo la rahina kala tudo kishani nema amu nyina ka ko kala kara Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam anaka so dungo anaka sahaba sanmo ana mamma tukro no ka sukata fi dina duma ko fa anya ko ni aslama ka ko kanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe au bismillah quraibi tidenya taka aka kene mi barnamij al-Furqan o yesige mi bisige awe tidenya taka aslamani ngalimi nabi ublakana الدكتور والإمام عثمان صالح التراوري الذي قبل تراك جبدي أو مولا من بعض أبيكم يسرى قال الإسلامية قلنا من يبلغ أمر قدي أما كسرك موقع ينغلو كريم كريم خلق أمر الصوابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كسي أن نما قوينك كي أراك تشيدن باكا أناك صدنجو أناك صحابة سنمو أني ماما ممنا تقول أني باران من كلي فواتاسي الكيامة جودوما أما لا ديلي أراك نصر باران من كلاو تلا أراك نجيري لمنيالا أراك نجيري كندالا أراك نجيري على إنسرانيالا alaka ben simandi amma fota ani ketani ngene tawla alaka ngabaraw ke alaka mabaray alaka na fuini rasula ngabaraw la faali Allah taala jati dron alaka kan huraya ka bo tusma dunima jannatul firdausi alaka kan be sigaro labay insha Allah ko ambado ngani ngari o bismillah ka ala deli alaka ben sawaba ma jabi ni man dilila alaka jabi ke jabi alaka jemi soro jabi mun kono adibaga ani allame baga bela jenin bolo anaye baga be bolo jen fan bela ala ko kame ambela de la fara do no bela de mine mon ko ni ngali ambe ko mo ke fere ni ngali folo o ye ji ka ni ngali be funene kibaraka funene na akumbura ni awati sera ko kuma kan do be mo be afo adoy ka fo a kera nenen ya toro ayan dibu yala ko ni kuma kan no ko ya na ni kono islam dine be mun fo me Allah taala tano alamu nabe watu yelama yelama jonka alaka watu yelama yelama limu naba ke abe ken ko donde ka bo ali Allah taala yoro alaba fa yana alqur'an kunna inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab wo sanglo ani duma kulo dani ani shuni duje fonfoli nyawon ko o mun no beke ko e kaba ko fembay ma obolo mamun bala na suraka fo olu hakli mawi shuni duje foni nyawon ko o fana kelen le kono nala iba soro wasi do beke fona ne beke wasi do beke klema beke klebe kala wati dɔw bɛ kɛ samiya yɛrɛ bɛ kɛ sanji bɛ na o waati yɛlɛma mun na Allah taala bɛ o kɛ ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko ye ala ka kabako de ye tasi de bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ ala ka kuma kan bɛ tuguni k'a fɔ rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni ko kɔrɔn fila tigi ani tilebin fila tigi o kɔrɔn fila tigi ni tilebin fila tigi dɔnnikɛla dɔ ye a fasara in k'a fɔ o nin ye san kɔnɔ wagati naani mun bɛ san kɔnɔna la o wagati naani ko a bɛɛ la tile bɛ bɔ bɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la i n'a fɔ a bɛ bin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na cogoya mun na ko nin bɛ o de jira dɔnnikɛla dɔ ye nin faamuya in fɔ a kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ni fo nɛnɛ wagati donna ala ka nɛɛma dɔn k'a di jɔn ma i b'a sɔrɔ a wagati kɔnɔna la su kuntala ka jan tilefɛla o kuntala ka so jamanaw cogoya tɛ kelen ye nka jamana caman na walima jamana bɛɛ la nɛnɛ wagati la i b'a sɔrɔ su de ka jan tilefɛla ka so o nɛɛma mun n'Ala taala b'a kɛ jɔnw ye
abi jon deme ka to ka se ka nafila sun caman ba don tile fɛla kɔnɔna la wa a b'a to o bɛ se ka da ko yɛrɛ lafiya ka tila ka waati sɔrɔ ka wuli ka su dɔ jɔ Allahu Taala ye o de kosɔn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a tun b'a fɔ ko sun don mun n'a bɛ kɛ fo nɛnɛ wagati la ghanimatun baridatun ko Ala ka nanama tɔnɔ sumalen don nanama tɔnɔ mun n'i y'a sɔrɔ gansan ka sɔrɔ n'i ma segin a nɔfɛ ko sumalen don Allahu Taala b'a di a ka jɔnw ma o cogoya kelen na su fana mana kuntaala jɛnya o y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da ka wuli ka sɔrɔ halisa fajiri kɛnɛ ma ci fɔlɔ a b'a to sufɛ nafila selilaw bɛ se ka sufɛ nafila seli kɛ ni nɛɛma mun n'Allahu Taala b'a kɛ jɔn ye a man kan cogoya si la jɔn k'a fɔ k'i bɛ kuma jugu fɔ ka ɲɛsin Allahu Taala ka nin nɛɛma in ma ka d'a kan a bɛ bɔ Allahu Taala de yɔrɔ Alakira ka kuma kan bɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko nanakili fila bɛ jahanama bolo nanakili in kɔnɔna la a bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila a b'o kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 ko kelen bɛ yen an bɛ funtɛniba sɔrɔ o de la filanan bɛ yen ko an bɛ sumayaba sɔrɔ o la n'o ye nɛnɛ ye Alakira ka kuma kan ye sallallahu alaihi wa sallam tiɲɛ don maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye sanfɛ fɛnw kalanni ani climat kalanni ni taara olu bolo olu bɛ jateminɛw fɔ o ka hadamadenya dɔnniya la k'a fɔ ko nin de b'a to nɛnɛ bɛ don nin b'a to nin bɛ kɛ o ye kɛnɛkan ta ye nka mun dogolen don a la Alakira o de fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam ani hadisa in kɔnɔna la o la Alakira ye nin kumakan fɔ sallallahu alaihi wa sallam o b'a jira k'a fɔ Ala de ka jɛn dilen ye kama Ala de ka jɛn dilen ye fo nɛnɛ ye i n'a fɔ Ala ka jɛn dilen ye cogoya min na tilema ye k'a to kalaya bɛ kɛ funtɛni wagati nin bɛɛ bɛ bɔ Allahu Taala de yɔrɔ fɛn mun bɛ bɔ Allahu Taala yɔrɔ a man kan jɔn ka kumakan jugu fɔ ka ɲɛsin o ma o de kama Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko Allahu Taala ko hadisa kursi kɔnɔna la la tasubbu dahar fa ana dahar ko an kana waati nɛni ko an k'a dɔn k'a fɔ ale Ala yɛrɛ de ye waati Allahu Taala bɛ waatiw kɛ ka don di anw ma ka kalo di an ma ka san di an ma a bɔra Ala de yɔrɔ n'i y'o nɛni k'a bɛ n'a fɔ ye Allahu Taala yɛrɛ de nɛni o cogo kelen fana la maa mun bɛ nɛnɛ nɛni k'a fɔ ko nin nɛnɛ kolon in walima nin nɛnɛ masina ye a ye nin kɛ tan Allahu Taala mun ye nɛnɛ bila kana jɔn ka bɛ n'a fɔ bɛ ka Allahu Taala de nɛni o de kosɔn a man kan an ka nin waleya in kɛ Alakira ka kuma kan bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko la tasubbu riha ko an kana fiɲɛ nɛni ni fiɲɛ ci la o y'a sɔrɔ a bɛ ci ka yɔrɔ ɲagami mɔgɔ bɛ degun sɔrɔ a la nin bɛɛ n'a ta Alakira sallallahu alaihi wa sallam naha an sabbi rihi a y'an bali ka bɔ fiɲɛ nɛni ma ka d'a kan fiɲɛ tɛ ci n'a yɛrɛ ka cili ye fiɲɛ bɛ ci n'Allahu Taala de ka cili ye wa huwa alladhi yursilu riyaha Ala b'o fɔ Alkur'ana kɔnɔ yɔrɔ caman na ko ale Ala de bɛ fiɲɛ baw ci mubashiratin ka jɔnw la nisɔndiya k'a fɔ ko a ka hinɛ natɔ dɔ n'o ye sanji ye o la ni Ala de bɛ fiɲɛ bila ka na a man kan an ka fiɲɛ nɛni cogoya mun na nɛnɛ fana ye Allahu Taala ka fɛn dilen a man kan an k'a fɔ k'an b'a nɛni o cogoya kelen na Ala ka nɛɛma yɛrɛ don k'a di jɔnw ma Ala k'an bɛn sababa ma. Alhamdulillah, i ka kuma kɔnɔna la ɲininkali wɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ kuma bolo fara ser'o ma o ye arriyaha arrihu yala ko alikuranɛ kɔnɔna Ala bɛ nin kuma minnu fɔ a bɛɛ ye kelen wa? Alikuranɛ kɔnɔna la dɔnnikɛlaw ko ko riyahu bɛ fɔ yɔrɔ mun na o ye sanji kibaruya ye rihu a ka ca la Ala b'o fɔ alikuranɛ kɔnɔ jankata de la ni riyahu fɔla o ye hɛrɛ ko fɔtɔla ye ni suratu Rum kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛɛ fɔlen don Rum kɔnɔna la nka mun ye riyahu ye ni mun ye rihu ye danfara mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ rihu ye fiɲɛ kelen riyahu ye a camanba ye nka a fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ n'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔ kelen ta nka a ka ca la kɔrɔna ka fɔli la Allahu Taala mana riyahu fɔ sanji de b'a kɔfɛ i b'o sɔrɔ suratu Rum kɔnɔna la nɔgɔya la wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi na ɲɔgɔnnaw nka a b'a fɔ tuguni Rum kɔnɔna la wa in arsalna rihan fara'awhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfurun fa innaka la tusmi'u al-mawta a ye riyahu fɔ o ye sanji ye ka na rihu fɔ nka a kan bɛ jankata ma ko n'ale Ala ye fiɲɛ
blenchi oma o yaye ka ko Allah taala ka jangatan na solado kunya law be laban ka kafiriya ko fewa o tuya kelena yani Allah taala yaadu ka halaki aqul fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat ay rihan sarsaran fi ayamin nahisat wala ne riya ufola o sanji ka caya alqur'an konnala ne ri ufola o jangata de wallahu taala a'lam. Alhamdulillah wala rin ko fe ngalin be daw ko yala ko nenen yere ni islamen ni tafsira la yala islamen hatta she ko fe yala golanda do soro nenen yere wati wono walanda mun be soro nenen wati konnala walanda sugu damado afolo e muy alaka sebaya doni o walanda o ba kononala kada ka wati muna ne mo be funtenna o daw ka so no dese ga suno no bola kenama kle kala ya boka no tala yoro wasjibara ka toni on nofe oboko ke sofile mun kononala oboko ke kari kele mun kononala oboko ke musiri kele mun kononala o yoro kele kononala Allah taala ka wati yelema ka ke sumaya be o tunte se ka o da hali sokono o lamulo o laban ka briefing de ta ka biru la non to tega sno o yara ka singola tamasei tuya kelen fanala yo asoro kare kono na wala hali tama summa no kada kle ani yoro kala yaka laban ka ke onno be tama kono fo o boto la kere mo ka fini do fini mun ka giri o fini giri mo bodo wala sa ko wera la tanga ka bo funtani ka bon nana toroma iwa soro udon robela na soro ka fo otne klimum blalo vante taru blalo be jewbe ko fo jamana dore ne yibi jigi yoro mo riira kala ka chauffage blala wala saka yoro la kala mo ka seka sabati yoro la donc Allah taala de weni bela jenin ke kayton na ke iblanina ka jira ka fo kwale Allah taala be sipo bela o sengola ina ka fenfla gosi nyona fenfla mumbala na ya soro ka fo lu nyon sinawe o e dalu de ka jira jona ko ale ala de nyana ma ka ale ala de sayake ni ala de sayani nyana ma lu nyon sinaye aw ala fo min kulli shay'in khalaqna zawjayn ko ale ala e dani ka bo fem bela nona flala clement be funtani bo konna la fonnane be sumaya bo konna na o tuya kile na nyana ma be sayabe ola Allah taala be ni fla bo si nyona ka jira ka fo meten na tuya muna misen ni fanana te ola ala ka sebe bange jonyi ni wala ngai wala namu namu soro akorona la awala na do ara duma e tuguni o e Allah taala ka hine ibo don jonka akorona la kadaka nala e wati ke ko nene drondo nyana ma be geleya ne wati fana kala ka fo funteni fana drondo nyana ma be geleya ina fa wa ayawrela ko nyala nale Allah taala e shuke anga fen dumelen ku dugute je jombe nane duguje ka dawma na e duguje fana ka on ka fen dumelen ko shute ko jombe nane shuye amanyere ma fa shumu kononala sikatala ne seba be Allah taala de ola ala be ni ke wala sa ka jira ka fo kwale Allah taala be se kola abe ni yelema ke ka jira jona ko ni ale Allah taala ka hine doy abe bo funten na kibla nen la kibon nen la kibla funten na we ala ka kaba ko doy mumba ala na be ni corona na jon kan ga tasimona ni tasiyoro doy atasiyoro doy duma e tuni abe so be ka to ame sharia re kan no yawdo kada kiti do den no nene wakati la o kiti mo no den no nene wakati la iba soro fontaine wakati la ma oto kiti dola a dola ni heri na se o doma no temana ka boy ala ka hine fana do ka di joma nya ko ngakuma ko na la kuma damne la nene wakati la iba soro kile ka suru ne kile suru nyala mo obsira sunda a dola anyere feya fajiri kene be sama ka taga fo 6h la fajiri kene be tachi fo 6h wakati la so marate iba soro kle bini fana o ta ya soro 18h la ola ka damne so ma 6h la 7h 8h 9h 10h 11h midi 1h 2h 3h 4h 5h 6h ertan fla wala be jigo jigoro iba soro kle journée fajiri kene chili
ani tile binni a tɛ tɛmɛ heure 12 kan k'a sɔrɔ ne tilemanfɛla don kuma dɔw la a b'a yɛrɛ sɔrɔ fo heure 16 la jamana dɔw la a b'a yɛrɛ sɔrɔ heure 13 14 na an yɛrɛ fɛ yan o mun filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye k'a to mɔgɔ caman bɛ yen sun donni ka gɛlɛn u ma u bɛ se ka sun don ka nafila sun don a kɔnɔna na ala b'a kɛ jɔnw dɛmɛ alabato la o cogo kelen fana ne ye su fana jateminɛ wagati mun na an fɛ yan ne tile bɛ taa bin fo 19 heures i b'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ bɛ ci k'a sɔrɔ 5 heures ma se fɔlɔ nka ni fo nɛnɛ wagati donna tile bɛ bin kabiri 18 heures fajiri kɛnɛ fana bɛ taga ci fo 6 heures du matin o la a bɛ kɛ i n'a fɔ heure 2 ɲɔgɔn farala su janya kan ni o heure 2 farala su janya kan mɔgɔ caman bɛ se ka fajiri sɔrɔ wa mɔgɔ caman fana bɛ se ka wuli hali su fɛ ka nafila seli ka d'a kan n'i wulila hali 5 heures du matin 5 heures i wulila o la n'a y'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ cili taara fo 6 heures la heure kelen b'i bolo yanni fajiri kɛnɛ ka ci k'a sɔrɔ wagati dɔ la i b'a sɔrɔ 5 heures b'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ cila ka ban o la Alahu Taala ka hinɛ don k'a di jɔn ma o ka se k'ale Alahu Taala bato a kɔnɔna la ninnu de ye walanda ye jɔn bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔna la ala ka faamu ko ɲuman di an bɛɛ ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye fonɛnɛ kɔnɔna na saniya bondaw a dɔ ye seliji kɛcogoyaw ye ka taa se janaba foliw ma yala ko maa jumɛn de bɛ yen ni silamɛ bɛ sɔnɔgɔya di foliw ye u ka seliji to yen ka fɛn wɛrɛ bila a nɔ la ka janaba foli to yen ji la ka fɛn wɛrɛ bila a nɔ la. Alahu Taala ka kumakan bɛ Alkuranɛ kɔnɔna la ko yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ko ala bɛ laɲini kɛ aw ye nɔgɔya de la ala tɛ laɲini kɛ aw ye gɛlɛya la a tilala k'a fɔ an ye tuguni wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj ko ala ma degun foyi kɛ aw ma aw ka diina in kɔnɔna la yani ala ma degun foyi kɛ aw ka diina kɔnɔna la nin kuma na ɲɔgɔnnaw alkuranɛ kɔnɔna la ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw bɛ yen Aisha b'a fɔ an ye hadisa dɔ la ma khuyyira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ko ala ka ciden kisi ani nɛɛma b'a ye a ma bila k'a ɲɛna ta fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ f'a k'a sɔrɔ mun ye nɔgɔma ye a b'o de ta fo ni nɔgɔma in kɛla jurumi ye o cogoya kelen na i b'a ye kira ka kumakan caman kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam lawla an ashuqa ala ummati ko ne tun tɛna gɛlɛya man to ma ne tun t'a gɛlɛya man to ma m'a fɔ ka safo yakaru ne tun tɛna gɛlɛya man to ma n tun b'a fɔ ka gɛsɛ ɲini seli ta wagati bɛɛ la ne tun t'a gɛlɛya man to ma m'a fɔ ta m'a fɔ ta o kɔrɔ ye ko fɛn fɛn mun b'a la ne gɛlɛya bɛ yen alakira sallallahu alaihi wasallam t'o fɛ o de kama a b'a fɔ ka kumakan dɔ la ko bu'istu muyassirina aw cila k'aw kɛ nɔgɔyalikɛlaw de ye aw ma ci k'aw kɛ gɛlɛyalikɛlaw ye nin kumakan minnu b'a alkuranɛ kɔnɔna la ani alakira ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw ye règle ba dɔ ta ka bɔ a kɔnɔ n'o ye sariya jɔsenw ye o sariya jɔsen mun n'o tara ka bɔ a kɔnɔ o dɔ ye k'a fɔ ko al-mashaqqatu tajlubu at-taysir sariya jɔsen mun tara ka bɔ dalilu ninnu kɔnɔ o dɔ ye k'a fɔ ne degun sɔrɔla yen a bɛ nɔgɔya sama ka na degun bɛ nɔgɔya sama o kɔrɔ ye degun mana sɔrɔ yen sariya labaarabaga kan sariya ka kiti dɔ la degun sababu la nɔgɔya bɛ don a ma sariya bɛ nɔgɔya don a ma ka nɔgɔya k'a ye walasa a kana dɛsɛ sariya ka kiti in baara de la ni ne kɔrɔ ko al-mashaqqatu tajlubu at-taysir o hukumu kɔnɔna la sariya ye sɔnnɔgɔya dɔw di sariya labaarabagaw ma fo nɛnɛ sababu la a sɔnnɔgɔya fɔlɔ ye jumɛn ye ni nɛnɛ warala a dɔ la selili ta bɛ gɛlɛya ka selili ta ka jɛnɛba nɔra ka selili ta ka saniya ani ka jɛnɛba koli kɛ nin bɛɛ lajɛlen waleya minnu bɛ kɛ ni ji ye ni nɛnɛ warala ka ji sɔrɔ ka se ka selili ta i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya ka d'a kan jisuma selili ta bɛ gɛlɛya a bɛ se k'i lase bana ma o cogoya kelen fana ka ji sɔrɔ k'i ko o fana ye gɛlɛya dɔ ye n'o gɛlɛya ɲɔgɔn nana sisan mɔgɔ dɔ kan
selli tale la kana selli ta ka seli fonnana be jamo fajiri wati nyogonawla nena warale na le majji kalan sura chugo sila adun se ka magaji sumala abse ka bana kada alere farkulu chugo ya ka yodo jimun ga sumalo no ka se erodola sharia be sono ya dam kadaka Allah taala ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka kamme ke sababu ka toro la sawu ka kana bulu bi akonona la kore awere kana awere do akonona la o chugo na ma do se ka mankene bana mumbe alila na yi jisma maganyo ya kolila wal ma yi jisma maganyo ya sellitala abse ya ke sababu ka to banai abuli wal ma be juguya ina ko mo do be siniti be ko urula abse ka gele Allah na tigima wala ni tigila mo sharia ka no ya be se ka don ama ka ko ka tayammumta sharia be se ka no ya dama ka ko ka tayammumta na yira ka fo sellita degumba aka atika degu mun kunne degu gelendo sharia be sonno ya dama ka tayammumta tayammum ka sellita norabla chugo ya muna tayammum ka geneba koli fana norabla chugo ya kelela okore ni ma jisro wal man ji la barali gelala ima sharia la be degu la sema sharia be jendi me ka tayammumta o be se ka je ito ka ikeka seli chugo ya muna ni ma jisro fana wal man ji la barali gelalima sharebe jendima fana iga oke ka jeneba koli norabla okola tayammum ka seldi norabla chugoya muna tayammum ka jeneba koli norabla chugoya kelela ibo sura Ammar bon Yasir ka hadisa konnala wala kara aleki magodola ay aleki munke sallallahu alaihi wasallam ko alitara magoyina ko jeneba nogoya alesro ba alay da ki kulumulo ina ko faliba adaka kulungu chugoya muna ko fatamarrahu kama tatamarrahu dabbatu alay daki kulungu ina ko falibi kulungu chugo muna ko fali tara la karam sallallahu alaihi wasallam wala ga chile nek tare ga chila dina bano yin soro kantoy fana in daka kulungu ina ko baga ba kulungu chugo muna falibi daki kulungu chugo muna nyoke burila ala karam sallallahu alaihi wasallam ko inma kana yakfika an taqula bi yadika hakada kala ukatumi wasika foni bulo yitani chula kira ya bulo dadu matani chula ka keta ka josa nyedala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tumbi wasa kabo dalima ki kulnulo duguma wala ni dalle ka jira ka fo jinaba no nabi farkurula ebe se ka taymamuta ka selli kolin norabla ne ji la barali gelala wal man ni majiso don gara doye wala do dinina ni maliki amadahula jenaba nogo kam mo soro chugo flado doye ka nyinini dobe ka nyinini tola mumba la nabi soro ni yere ka nyinini oluka tebe ka do ola fo ni sababu labe kabla okoro e dumai mamumbe ne alayhi salam soma ni salam soma jago ya do dina nogo bimne ikangi kodi on neba do jikalan tebulu jikala amenen tebulu e fana dun sira ko ni jismai fate be ga sama kadaka ni selam be na sharia ka dando sago wiya mene on ni manye uko akasoro jikala amenen bibulu wal me jikala la be kabla me ka iyere don akorona la ka kila kana jogo sharia ka no ya dima oluya e ka foko o tegere ni mi tay bana bala atega ku sababu la bengabla na sura ka ho bana bala la are kana jinaba no nyini mu ya sei kadaka ka se amusoma o yakala nyini de na jinaba no musoro corona la kala ka foko ndise ka magajila shariate no ya dada mawla ni mu flene malki aka mazhabu lu ya tani chugoyala nga sababu wera mu be noti sei daga sno ishugola mo mi ya daga sno na shugula o tigi jinaba no mu mbo soro tare ka nyini o ya soro ka soro bis no dela o tigi ta nama sika ikuni ji kada sumaya ka sherebe jendama ka fo ko kata emamta ina fo asili ko fana bo chugo ya kelena ne eso no ya doy mo nena wakati la sherebe jendi ala adora iduma chuni we ka samara mo ni ba do isena ne fermedo wali society mo ni ba do isena
wali khufu muni ba do sena ka sura selli ta ka do ne sel wati wara sela sharia be jendi me ka masaha iba san fela masaha ka selna ida ko ki ka bo ka seli ne ba san fela masaha ka selna wali mamu be jaramu silenda ngolola wala jaramu fana masahari o fana fen mo no sabatilendo yani ka foni ka fen ka kala ka fe ka siga ka siri iba masaha o sharia ka no ya do ko di kada ka nana wakati la mo be jesu do o era sogolon ko sebe wala sa ka no ya dima ni jesu do to la ni isani akado kado asura sen fla ka sanu ka ba ni be na sindi kula wala monta ita ko ke bi jesu bo e jesu masaha do no le ki bolo sijila ka san fela josi ga jigi o do mi bo ala ni sharia ka no ya do mun danendo funana tuwala absega si hakere ma hali fitri ni safo abu fara ɲɔgɔn kan ni nɛnɛ warala ka tɛmɛ i n'a fɔ neji bɛ na yɔrɔ minnu na n'a fɔra ko mɔgɔw ka bɔ ka taa misiri la ka caya degun b'a la sariya bɛ nɔgɔya di k'a fɔ ko bɔn an ka fitri ni safo fara ɲɔgɔn kan neji b'a la ka jigi a ko ni sanji bɛ jigi an b'a fara ɲɔgɔn kan cogoya min na fitri ni safo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni nɛnɛ sababu ye komi an ka jamana tɛ nɛnɛ ba jamana ye o de y'a to an tɛ don nin da fɛ ka caya neji tɛ jigi an fɛ yan n'o tɛ neji bɛ jigi la neji ni sanji bɛ kiti kelen kan sanji bɛ jɛndi cogoya mun na fitiri ni safo farala ɲɔgɔn kan neji fana b'a di o cogoya kelen na ka d'a kan bɛɛ laɲini ye kelen n'o de ye ka degun wuli ka bɔ maaw kan ala k'an bɛn sababa ma. hali bi ɲininkali kelen kɔnɔna na o ye i ko n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka sanu a ye silati don a kan yala saniya ye seliji de ko ye wa walima k'a sɔrɔ sen yɛrɛ jɛlen don. saniya ye seliji de ko ye. kada ka alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la tun bɛ nalen ko a bɛ seli ta a y'a sɔrɔ khufu b'a sen na sahaba dɔ ye ɲɛsin a ma k'a b'a bɔ alakira ko la a to yen fa inni labistuhuma tahiratayn ko n ye n ka khufu don n sen fila la n y'a fila don n sen na k'a sɔrɔ o fila ka sanu o la o saniya mun filɛ nin ye dɔnnikɛla ko sen de ko don n'o tɛ fɛn mun donna sen na o ko tɛ kelen. o saniya mun fana filɛ nin o ye sariya ka saniya de tahara nka m'a fɔ ko nadifatayn n'a tun ko nadifatayn o kɔrɔ k'a jɛlen don mɛ a ko tahiratayn o ye sariya ka saniya de ko fɔtɔla ye wallahu ta'ala a'lam. badala ke karam ya Allah sama an bɛ ji min dɔɔni an bɛ tila ka tɛmɛ ni ɲininkali jaabi tɔw ye wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ka kun tɛ sɔɔni. Alhamdulillah, ɲininkali an bɛ aw ladonna k'a fɔ walasa ka ɲininkali ka tɛmɛ an na sɔrɔ plus 223 50 20 90 52 ɲininkali bɛ na sira fila fɛ k'a kɛ message sɛbɛnni walima ka vocal bila ka na WhatsApp sira fɛ a docteur walima ɲininkali min n'an bɛ bolo la o ye ni funɛnɛ waati sera mɔgɔw bɛ fini girimanw don a kɛra u bɛ fini don mantonw ye walasa nɛnɛ kana dugu la i ka kuma kun sera jalamugu ma u bɛ jalamugu melege ka kunkolo melege ka nun melege yala n'an sera seli fili ma maa min na sɔrɔ a kɛlen bɛ ka kun melege nɛnɛ ɲɛ sira in kaba yala bɛ bɛn mɔgɔ ka seli i kun melege ɲɛdaw bɛ melege k'a to ten ɲɛdigɛni dɔrɔn ye wa. ala k'an bɛn sababa ma hadisa bɛ abu dawuda kɔnɔna la k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bali kɛ k'a fɔ an dɔla kelen ka seli ka sɔrɔ an datugulen don o kɔrɔ ye ka seli ka sɔrɔ i kɛlen don ka i kunkolo meleke fo ka i daw bɛɛ datugu alakira ye bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wasallam o la dɔnnikɛlaw kumana ni hadisa in kan i n'a fɔ fɛn ibnu maja sharhu tɛ sɛlɛ abu dawuda sharhu kɔnɔna la sindi sharhu sindi o cogoya kelen fana na yani tuhfatul ahwadi fi sharhi sunan tirmidhi ni o fana kɔnɔna lajɛ o b'a jira k'a fɔ ko alakira ka bali mun filɛ nin sallallahu alaihi wasallam ko bali don mun bɛ kɔni kofɔ yani nahyul karaha kɔrɔ a kɔni do de a ka kɛ maa ti n'a fɔ ko ni maa mun ye fɛn biri a da la k'i datugu ka seli
kati na foti ka selte minɛ nka a kɔni do de k'a kɛ o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɔni do i k'a kɛ ni degun wɛrɛ tɛ a kɔnɔna la degun mun tɛ se ka kun a tɛ bɛn i k'a kɛ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ degun dɔ b'a kɔnɔna la ko misaliya bolo ma ni sahara kɔnɔnaw lajɛ nɛnɛ bɛ yen cogoya min na fiɲɛ b'a kɔrɔ fiɲɛ mun b'a kɔrɔla la n'a fɔra ko i ka i ɲɛda dayɛlɛ hali seli kɔnɔna la dɔw la degun bɛ kɛ a la seli yɛrɛ bɛ kɛ kɛcogoya la e bɛ yɛrɛ ɲini a kɔnɔna la a bɛ se ka bana yɛrɛ lase mɔgɔ ma nin bɛɛ ye lahalaya sariya bɛ mun ta a ka jate la o de kama ni sababu bɛ yen dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ baasi t'a kɛli la a bɛ n'a fɔ wagati min na an tun bɛ coronavirus ko la coronavirus ko sababu la mɔgɔw bɛ masigi mun don nun na kasinen bɛ don o kasinen a n'o bɛɛ bɛ don kiti kelen kɔnɔna la a donni lasuru la a tɛ bɛn ka seli ni a ye ka da Ala kɛra bali ka ba ma sallallahu alaihi wa sallam n'a yɛlɛ k'a fɔ sababu dɔ bɛ yen sababu mun b'a la n'o ye tɔɔrɔ ye n'a donkun ye ka se ka o kunbɛn o la dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ka tɔɔrɔ ɲɔnti sariya b'o de bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ nafan samali kan o kama o ko baasi tɛ a kɛli la nin fana b'o cogoya kelen na kira ye bali ka bɔ a ma nka bali mun don kɔni bali don n'o tɛ haramuyali bali tɛ Ala k'an bɛ sɔrɔ ma yana ka bɔ kelen kɔnɔna na gan fana ka gan do i tɛgɛ la ka seli non mun ye ka gan do i tɛgɛ la ka seli o fana ye fɛn mun ni a kɔnnen don ka da kan Alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna na seli ka kan ka tɛgɛ kɔnɔna de da duguma ni tɔɔrɔ wɛrɛ t'i kan i ka gan bɔ i tɛgɛ la ka seli o de ye fɛn mun ni a ɲininen don Ala k'an bɛ sɔrɔ ma o kɔfɛ ɲininkali min bɛ da o kan o ye ni nɛnɛ waati bɔra maaw u bɛ kalaya fɛnw ni yɛrɛja fɛnw k'a daminɛ kuranmafɛnw na min bɛ sukɔnɔnaw kalaya ka taa se charbon tasumamaw ma ka taa se lɔgɔ takuruna yɛrɛ donni ma yala ko nin waleya min ni mɔgɔw b'a kɛ silamɛya bɛ kiri jumɛn di a la ka taa se lahala fana ma a tigi y'o kɛrɛnkɛrɛnya mɔgɔ minnu bɛ fɛn kalayalan to so kɔnɔ so kalayalan to yen k'u da ka sunɔgɔ Ala k'an bɛ sɔrɔ ma mun ye ka tasuma mɛnɛ k'i yɛrɛ ja tasuma la sariya la baasi tɛ a la a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ sira fɛ fo ni tɔɔrɔ b'a la nka silamɛya sariya kɔnɔna ka tasuma mɛnɛ walasa ka kalaya sɔrɔ i fari la baasi tɛ o kɛli la o ye sariya ka kiti ye a la kelen nka lahalaya dɔ de bɛ yen a ka kan an ka jateminɛ kɛ o la o lahalaya ye jumɛn ye o ye fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tasuma b'i bolo i tun bɛ k'i yɛrɛ ja a la i selitɔ a tɛ bɛn i ka tasuma bila i ni kɔrɔn cɛ misaliya bolo ma i b'a sɔrɔ musow yɛrɛ bolo ka sokɔnɔnaw la o bɛ tasuma kɛ ka wusulan daga fa nɛnɛ wagatiw la ka so wusu n'a dɔ bɛna seli wagati min na a b'a bila a ɲɛ ma ka seli a tɛ bɛn o ka kɛ o ye kelen a filanan ye mun ye o de ye ka tasuma don so kɔnɔ k'i da ka sunɔgɔ walasa ka sokɔnɔna kalaya Ala kɛra ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam a ye bali kɛ k'a fɔ k'aw dɔ la kelen ka na tasuma don so kɔnɔna la k'aw da ka sunɔgɔ a t'a dɔn sitana bɛna fɛn mun kɛ a la a dɔw la sitana bɛ ɲinɛ bila ka tasuma in la seri a bɛ se k'a to so kɔnɔna yɛrɛ bɛ jeni ni ye o de kama kira ye bali k'a ba ma sallallahu alaihi wasallam ka tasuma don so kɔnɔ ka bila k'i da ka sunɔgɔ k'a to k'i t'a dɔn sitana bɛ fɛn mun kɛ a la donc ni kira ye bali ka bɔ ma o kɔrɔ ye k'a fɔ i ka tasuma ja mana kɛ cogo o cogo la i kana taa sigi so kɔnɔ k'i da ka sunɔgɔ k'a to n'i bɛna sunɔgɔ waati min i b'a bɔ kɛnɛ ma ka d'a kan i t'a dɔn fɛn mun bɛna k'a la i n'a fɔ kira y'a fɔ cogoya min sallallahu alaihi wasallam Ala k'an bɛ sɔrɔ ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye mɔgɔ min n'a sɔrɔ jamaseli u b'a yafariya nɛnɛ waati fɛ ko kɛra ɲama fajiri seli yala ko silamɛw ka jugumu ye mun ye seli kɛli k'a fɔ ko a yakarula a bɛ lajɛ seli waati cogo de fɛ o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye sariya ye dansigi kɛ wagati la nin bɛ daminɛ nin na a bɛ taa ban nin na n'a y'a sɔrɔ a ka seli kɛla sariya ka waati fɔlen kɔnɔna la baasi t'a la misaliya bolo ma fajiri seli bɛ daminɛ ni fajiri kɛnɛ cili
ne fajiri kɛnɛ ci la fo ka taga se tile bɔli ma o ye fajiri seli wagati bannen nka ne kɛnɛ ci la ka yɔrɔ jɛya yanni tile ka bɔ o ye waati mun n'o fana fɔnnen don o kɔrɔ ye wagati sugantilen o ye tuma min na ne dibi wɔlɔkɔnin bɛ yen ka dibi wɔlɔkɔ to yen o ye wagati sugantilen i kana to ka ban ka sɔrɔ n'i ma seli nka ne dibi wɔlɔkɔ banna nka tile ma bɔ fɔlɔ o furancɛ fana fajiri bɛ se ka seli a la nka ne tile bɔla o kɔni o ye fajiri seli bannen de ye o ye fajiri wagati bannen o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mun ye a ta yakaro n'a yakaro la ka taa se dibi wɔlɔkɔ wagatiw ma komi n y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ kuma dɔw la an fɛ yan fajiri kɛnɛ fo nɛnɛ wagati la fajiri kɛnɛ bɛ ci fo 6 heures yɔrɔw la nka i b'a sɔrɔ tile bɔli ye fo 7 heures mana tɛmɛ kosɛbɛ de fo 7h30 walima 7h45 tile bɔli bɛ taga yɛrɛ sɔrɔ fo o wagati la o la ni o wagati lajɛ sisan mɔgɔ mun bɛ yen n'ale taara fajiri seli 7h ka sɔrɔ tile kan ka bɔ 7h45 walima 7h35 o kɔrɔ ye fajiri seli heure mun na a heure dɔ don nka a wagati ɲuman tɛ a wagati ɲuman ye tuma min na ne dibi wɔlɔkɔlen bɛ yen dibi wɔlɔkɔlen bɛ yen o kɔrɔ ye kɛnɛ ni dibi ɲaamilen don ɲɔgɔn na k'a kɛ dibi wɔlɔkɔ ye o wagati bɛ kuma mun na o de ye seli kɛ wagati ɲuman ye nka ni kɛnɛ cila ka ban wagati mun na ka kɛnɛ faran ka jɛya ne tile ma bɔ mɔgɔ min selila de selila wagati kɔnɔna la nka ne tile bɔla kɔni wagati bannen n'a y'a sɔrɔ i kan bɛ mɔgɔ mun ka lahalaya ma n'o tun bɛ seli fo tile bɔlen kɔfɛ de o kɛra fo nɛnɛ fɛ o ma kɛ fo nɛnɛ fɛ o ni selila tile kɔni bɔlen kɔfɛ fajiri la i bɛ seli juru sara de la i taara ka seli a wagati la ala k'an bɛ sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye mɔgɔ min na sɔrɔ a ka sunkalo sunjuru n'a b'a a to yen ka makɔnɔni fɛ ni nɛnɛ donna waati min na ka juru sara yala ko o tigilamɔgɔ ka sun bɛ minɛ i n'a fɔ min y'a ta kɛ waati yɔrɔ la. maa mun ye sunkalo juru yakaro ka sumaya wagati makɔnɔ n'o ye nɛnɛ waati ka sɔrɔ k'a juru sara ka sun bɛ minɛ juru sara don ka da ka tile kelen de a kɛra fo nɛnɛ tile kelen a kɛra tilema tile kelen tile kelen de nka dɔwɛrɛ mun bɛ yen n'o bɛ se ka yɛlɛ nin sanfɛ sa k'i to bato la i bɛ sɛgɛ mun sɔrɔ mun ye sɛgɛ jidilen ye sɛgɛ lasulu sanfɛ sariya bɛ baraji d'i ma o fana kun kɔrɔ i b'o sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ani a furumuso taala eji la n'o ye Aishatu ye a ye gɛlɛya caman sɔrɔ eji in kɔnɔna na alakira ko a ma ko ajuruki ala qadri nasobiki k'i ka sara ala yɔrɔ o b'i ka sɛgɛn hakɛ de bolo o kɔrɔ ye a ye sɛgɛn hakɛ mun kɛ nin kɔnɔna na Alahu taala b'a sara n'o de o la dɔ la mɔgɔ min b'a la n'ale sɔnna tilema wagati la ale bɛ se ka sɛgɛn dɔ kɛ mun ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kan mun sɔnna fo nɛnɛ wagati la o lahalaya in kɔnɔna la nin ye sɛgɛn jidilen mun kɛ Ala b'a sara a ka sɛgɛn na nka sun kɔni bɛɛ ye baraji kelen de ye i sunna nɛnɛ fɛ o i sunna tilema fɛ o a bɛɛ lajɛlen sun baraji kelen de ye ne y'a bila k'a kɔnɔ sariya kɔnɔna tubira o dimmatuhu a bɛ fɔ ko juru sarala n'a dafa la o y'a bannen hali n'a kɛra fo nɛnɛ fɛ nka mun ye baraji kɔni ye sa ala kɛra ka kumakan in kama sallallahu alaihi wasallam maa mun ye degun jidilen sɔrɔ ka da fo nɛnɛ a ka da tilema wagati kan o degun jidilen dɔw la a bɛ baraji sɔrɔ a la e mun m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ e t'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ ka da ka kira ko Aishatu ma sallallahu alaihi wasallam radiya anha ko ajuruki ala qadri nasobiki ala k'an ka barajiw la bonya ye. o kɔfɛ ne tigi ka ɲininkali bɛ yala i bɛ bilasiralikan jumɛn d'ale ma walasa a ka se ka fo nɛnɛ waati k'a tɔnɔmabɔ. fo nɛnɛ wagati tɔnɔmabɔ bɛ kɛ ni waliya damadɔ ye waliya fɔlɔ ye mun ye o de ye k'i jilaja sun caman donni na a tilefɛlaw kɔnɔ ka d'a kan sun tile kelen de ala kɛra ka kuma kan mɛ sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ye tile kelen sun ala ye ala bi yɔrɔ ma janya tasuma la fo san 70 tile kelen kɛra fo nɛnɛ kɔnɔ tile kelen kɛra tilema kɔnɔ tile kelen de o la i k'i jilaja fo nɛnɛ sumaya mun bɛ yen jiminɛgɛ t'i minɛ a kɔnɔ ka caya kɔngɔ t'i minɛ a kɔnɔ ka caya funtɛni fana t'a kɔnɔ ka caya i k'i jilaja k'o tɔnɔmabɔ
ko tonoma bo ne sun doniya kile falala no kala ibe baraji soro baraji mumbara ne senga makan no fe o de ganimatul baridatu ni fen folo ame mun fo aflana e munyi ke gilaja shukono nala kaseka kalan chamanke korna kalan ka konnala kaseka nafla seli chamanke karaka ne suje ala ifarkulo mako lafiya mun e bo soro akono to rebe tebulo ibsika ala ko baraka mun kono nala wala ngana to kata kanto kerengere nya buloma mamu be na soro ka fajiri soro lika gere ma misila igila jane funana dona kayire dege ka sika fajiri soro kada ka nit me duru resno ne o duru ba soro fajiri kenek sila etse ka wuli funana wagati la ebe duru sno ka soro kelembe fajiri masefolo wala igila ja fajiri musrali gelalen do bulo ire del fajiri se la kono aka chala ni de lawla yani fonana ka ba alhamdulillah fajiri sili sabati bulo e ga fajiri sella kada ga fajiri sili balia lebudo al-salamama ka fajiri dese ka fajiri soro musilla lebudo ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ngalam ka kirila mambe ne fajiri bete ma kan ka to suno wala akoko zaka ko tigila mamu fleni فقد بال الشيطان في أذنيه وشيطان ده ينجنك أفلوكم وكره مو مدة فاير بيت ما كيتوس نولا كم شيطان أنا جوكا كتشرور يفلوكم أنو كلا إيرك أتابلو دي سانكالو تنفلا كدومو دو شيطان بينجنك يفلوكم وكره كيت ملو كنا شيطان كا شاتوي ملو كنا شاتوي شيطان كا ينجنك شاتو كراك دومو دا دشورا كنو donc ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma kam bonin duran kanga mo wasra ta to fajiri igana dese asrol la tuya side la ya siga fajiri solo ka sili jamana wala sai ka siga asro shine shuka jan isi ga la fiya wati soro aklaka dora tebulu fajiri soro muna donc wala bi yere dil nafla sella kono chugo munani korna kala na shufe iki yere de wutu ga yakle na fajiri fana soro lila kerenkre na buloma umuye fardai ye beke ka ta fajiri sili misrila amala deli alaka am français akokoro o tuya kelen fana la mo se ka tono ma bonne wala wala mu yetuguni o doy ka deke bagato dene adola ala ya no yema finin chama mi bulo kelen fila saba akacha am wara de be yati madendo fa fatula ka to sike bay wali deke bagato eredo yati matenga tabulo aw finin munun do bi bulo na soroka foere magotalo dawla o diwluma o gaseka wara sutara nay nena wati mun dona o gaseka nena kumbe nay ebo deme munke o baraji soro sray ere bulu kabbe wati na chuguma kadaka al-islam dina konna na saraka valeur be boya kuma mun na mago ka gele ka nyeshama mago ka gele ka nyeshin mago mago bala kusebe o wati ni o de boka di alama be sara tamamba surala wala ni nyona mo flene mo kan ajila jawla ka fini koro di mo ma wal ma banaw be ka konna la mo be murani bana mun ka konna la da se wato mun me de won sura la kada ka siro ni mon to bulo be kuru wasidi o be da kina mano do da kara koro la odela do da diga ndawla donc sababu la nena mana digi shu ko nan be bana ko lu de no furake la ni bela jeni bala isro srawi mo se ka ajila jamuna fo nena wakati la mala de ala ka Allah tanga konna la ala ka barka do nga keta ni fotawla ko fe ni ngali do robe be ko temelena o ti ko abeka shetane ko wosto su agrele no aka sere rola abeni ka batu bali ala batu yerala yala kay se ka sere mandama nimbe ande mara sere ira bo shi ko shetane ni dino so ala kan be so bama shetana o ka tablo doy ka haramadun toro ka do haramadena kasigi ifarila Allah ta'ala ka kuma kan be kafo alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ala ko mamun be goroko nafulu dum olute wuli fo ma ka wuli chugo mamun bala ne shitana be atalon naka maganyoya sababu yala ame mun no fe ayen konna la yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas shaytan mamu palon
ne a doni ya ala k'a maga ɲɔgɔn o la nin ma jira k'a fɔ sitana bɛ don hadamaden na k'i tɔɔrɔ ne sitana donna i la k'i tɔɔrɔ i ka kan ka gɛn ka fara i la ni sira dɔ ye o sira o sira jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye tagaɲina minnu di anw ma fɔlɔ alikuranɛ kɔnɔna la ayata kursi alakira ko n'i y'a kalan sallallahu alaihi wa sallam i datɔ la ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'i kɔrɔsi fo ka taa dugu jɛ sitana tɛ se ka madon i la qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o kalanni ka tu i tɛgɛ la k'i fari mun ni a ye alakira ka kumakan nana sallallahu alaihi wa sallam an b'a Aisha sugu kɔnɔ kira tun b'a da tun b'o kalan siɲɛ 3 ka da o cogoya kelen fana na kira yɛrɛ ka kumakan suratul baqara a ko suratul baqara bɛ kalan so mun kɔnɔna la ko sitana tɛ don so kɔnɔ alakira ni sallallahu alaihi wa sallam o cogo kelen fana la alakira sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ ye ala kusuma dɔ di anw ma ko n'i ye nin fɔ sitana t'a madon i la a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwa as-sami'ul 'alim o cogoya kelen na sɔgɔma dhikru ani wulafɛ dhikru la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir kira ko ni maa min y'a fɔ sɔgɔma siɲɛ 10 ko sitana tɛ se k'a madon i la o la nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen a k'a jilaja olu dɔnniyali ma k'olu dɔn k'a se k'olu kalan nin ye bilasirali fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ se ninnu kalanni na walima lahalaya gɛlɛyara ka dɛsɛ nin bɛɛ kalanni na minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ olu ɲɛsinnen don sitana furakɛli ma ni sariya ka sira dilen ye n'o bɛ kɛ ka alikuranɛ kalan a kan a bɛ se ka se olu ma n'a sera olu ma olu bɛ kuranɛ kalan mun k'a kan o bɛ se k'a dɛmɛ k'a to sitana b'a mabɔ a la an b'a la deli ala k'a n'a bɛɛ lafiya ka bɔ sitana ka maga ɲɔgɔnyali ma. docteur walima ni yɔrɔ in na kuma bɛɛ i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ nin zikuru in de bɛ d'u ma nka i bɛ o tigilamɔgɔ hali bi sitana bɛ a nɔfɛ mun de bɛ na n'o sababu ye. bon sababu caman bɛ a la a sababu dɔ bɛ se ka kɛ fɔlɔ ale tɛ zikuru in kɛ ka ɲɛ kelen a t'a kɔrɔ dɔn 2 a tɛ fɔ fɔko ɲuman na 3 wali ale yɛrɛ ka lahalaya man ɲi ka d'a kan i tɛ se ka kɛ sitana teri ye ka tila k'a fɔ k'e k'o kɛlɛ o kɔrɔ ye wali mun bɛ yen n'o b'a to n'i bɛ kɛ sitana teri ye ni e kɛla o wali kɛbaga ye ka tila k'a fɔ k'e bɛ sitana kɛlɛ i ka muso dɔ sɔrɔ ale kunnaŋolon bɛ kuma bɛɛ dɔnkili lamɛn de ka d'ale misiki ala ko kuma o man d'ale wali ale tɛ ala ko fɛn na mɛ nin y'a sɔrɔ mun kɛ a t'a bɛ kɛ ne kalan min k'a bɛ kunkolo datugu n'o banna a bɛ tɛmɛ a ka gɛlɛn f'a k'e nafa dɛ a fɔ a k'a sɔrɔ e yɛrɛ dalen don zikiri in fana la ko ala kira y'a di n dalen don a la o dɛngɛniya bɛ o danaya bɛ yen a t'i n'a fɔ ko yɔrɔnin kelen dɔrɔn k'a bɛ sin ka wuli ka bɔ yen fana nka i bɛ kɔrɔbɔ kɔnɔna la dɛ o la i ka dumaya kan sariya ye i ka hakɛw sariya ka dan k'olu labato n'i ye sariya ka dan labato e yɛrɛ ka dumɛ zikiri in kan n'ala taara ka diɲɛ i bɛ to ala ka tanga kɔnɔna la nka k'a fɔ ko siga kɔni b'a la o kɔni o siga foyi t'a la kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam n'a ma ɲɛ a sababu bɔla a fɔbaga yɛrɛ de la wali lillahi ta'ala fi tadbiri hikma ko dɔn bɛ ala bolo a ka ko la a bɛ latigɛ minnu kɛ ko dɔn b'a bolo a dɔw la ala ta'ala bɛ ko dɔ kɛ ko dɔn dɔ sababu kama i b'o sɔrɔ kira ka hadisa dɔ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam muso finman dɔ taara ala kira ma ko ala ka ciden bin bana bɛ na duwawu kɛ n ye ala kan kɛnɛ ala kira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam n'a ye jɛmɛ duwawu k'i n'a yɛrɛ dun y'i ja n b'a to yen i bɛ sabali bana in kɔrɔ ala b'i don alijinɛ kɔnɔ n'a sababu ye a ko kira n'a y'a sɔrɔ ne ka alijinɛ don kɔni den do kun ka sabali bana in de kɔrɔ baasi t'a la ne bɛ sabali a kɔrɔ ko nka ni n binna n ka fini bɛ bɔli mun kɛ n na n b'a a ɲini ka ala deli o ka dabila ni n binna n fini kana bɔ n na ala kira ye duwawu kɛ o de la sallallahu alaihi wa sallam mun ye ka duwawu kɛ k'a ka kɛnɛya muso yɛrɛ jɛra o kɔ o la nin mun filɛ nin tuma dɔw la o bɛ na jɔn na c'est-à-dire wahayu de bɛ di ala kira ma k'a fɔ a ye bon nin taa mun filɛ nin
ni me do aljine kono naka ni bana sababu wahyu de dila kalama kira fa sallallahu alaihi wasallam mogore te wahyu sura ka bu alayro ne wahyu te jigi mogore kan ka bu alayro o ba jira fa dola do fana ka bana bi se ke o nyoy o da to ngo ko don be ala bulu aka latigaw boy tawla jonga o ko don do de ni o ko ray dumay adola ala ka donya ko nana banay shitana duna mo dola ka toro mais ala be faga ka kal dina sur sababu no tunte atmena blastra do ka mo mala ci tasmala ala ka donya ko non be ngon ta do o do nyona de ba fraga yi ci ko be ka ko nal ora to ma fu mo de ka o ni la jarabi soro sharia ta fokire to la jarabi bulu sharia ba fo sababu ta ika wuli ka boye kan toro do ngane ka hadamadin si beke idesela iba blalla tiga melen ko nala ka fo adola ni ngal jine don sababu doye ala yoro neta don ala bado iba menen ala sabala ka nyina menen kun tala ka suru ni bola ko no domuna la jarabi te lahara ni jarabi ni lahara ibi jarabi ni ga kawari de jengono ola no don ebe minen do fendo blani minen ko nala wala sai ka lafiya ne toro yi sura sababu ta usika wuli chugo muna ngani desela sababu beta la foi mani ajigiya ka foka do la ngal dina sura sababu do ni o jigiya ala yoro ala kila ko sallallahu alaihi wasallam qala qad sa kursi ko nala ko ale ala be aka jonga jigiya yoro la joyi koro ni ala jigiya ka bla yoro mun iga kula ko gara sura yi ko yoro la amala dele ala kambe sobama ala kambe lafiya kan kisi bana jugu toron docteur walima adola ni mena daski ni ngalula ni kumalawan bidulu ambe befo maliko no maliko ka ala dele ala kambe sobama ala ka barka do nga barawla ala ka ben semandama ala ka kisi ka bota sma donima ka janatul firdaus tambe sigoro la bain funana munada mena jien fanchama na mara dele ala ka alimante manka ala kan latanga akonona la ala kan ka tono mabo bago chela ala kan jamana kan jamana korosi ala ka islam dina in korota ka korota bago fna korota ala kan be sabati dina in demeli sirakan ala ka kambulo ala ka jen sur lisrai اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أوني كي ترنيا سبحانه الله كبه برنامج بروفان كلمة niye sigila bay awulu bi kala deli kala kat gura girana kala kabbe sama dama sallallahu ala nabiyina muhammad niye sigi kuma la bay bi keneka kala deli kala kat gura girana here ani bali konnana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh